So, what's up mga kapaglan? So, karon agoy kadako jud kay sungit. Nagluto ta karon og kanang palapa nga talong perting halanga sa nga tanan. Gibutangan nato ni og mga ricados, of course, isa ka buok sibuyas bombay og isa ka sako nga gitawag nato og ahos. Joke only. Mao lagi ni. So, pirito of course, magpiritohon ginatan na parang lami-lami gamay ba. Kiwar-kiwarin dayon nato na diha. Yon, kita nimo di ba? Ukay-ukay hantun nga mo action na siya og ka-brown. So pag action na ka-brown, of course ilunod na to ng main ingredients nga pinanitang talong. So tulod din ikatalang akong gihimo guys, no? Dahil ko'y galaway naman kung nasitan naman akong giluto kalami yun guys ang tanan. Of course di malimtan na to kuha ta diha og kanang secret ingredients ha. Sana naman. Alright, kita mo na nasto nga mo na siya gitawag og ginamos. Okay, takloban na ito diha. Ayan, pastilan luto na. Uy, gigutom na mo ba? Apil, lagyan mo gigutom diya. So, mga unta karon taon-taon, ha? Alright, so, pagkalami, nagkikaisa nga tanan lang, sagulan dahil na nato og kanang isda nga bugo-bugo. Okay, ilan na mag-isda nga bugo-bugo, no? So, plating na tadiha. Muna isda bugo-bugo. O niya, ato na dayo ning ihamal ang atong giluto nga pagkahala nga talong. Alright, manihapon og mayong gabi kanatong tanan. Paki-share and like!